कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है आप लोगों को पता है? बिल्कुल काट हो जाएगा दुनिया से। ये दोनों को मार भी देगा, एक हफ्ता तक खबर नहीं लगेगा क्योंकि उसका मोबाइल काम नहीं करेगा। इनका मोबाइल बिल्कुल काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग भी कभी बिजी रहता है, कभी जब ठंडा दिमाग से होता है तो घर में फोन लगाता है, या तो जो उनका आईडी होता है, आईडी में भी फोन नंबर लिखा रहता है, तो मैं फोन करता हूँ, या तो बोल रहा हूँ किसी से भी बात करो जो तुमको जानता है। कई लोग कराता है, बहुत लोग करा लेता है, बहुत लोग नाराज भी होता है, गुस्सा भी होता है। तो ये सब अब कहने का मतलब बचने का तरीका यही है, आपको जागरूक होना है। और मैं पहले भी बता दिया, जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है वो एज को प्रायोरिटी रखता है। मेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने का चांस 0 बराबर है, बहुत ही कम है। लेकिन एक 18 साल का 16 साल का स्पेशली फीमेल लड़की को ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने का चांस 99% है, क्योंकि उससे बहुत काम दिया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए, 50% लोग जाता है बिना काम का। भूटान में कोई इसका काम नहीं होता है, 50% लोग बिना काम का जाता है, 20% लोग तो बिल्कुल बेकार ही जाता है। वो जब सिर्फ पैसा देके आना है भूटान इसको, बस होटल मालिक को पैसा देके आ जाएंगे। सारा डाटा हमारा पास है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग तक खबर जाए। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग मम्मी बन के किचन में बैठे रहते हो, बच्चा कहाँ घूमता है हमें पता है, क्योंकि हम लोग एक एक चीज पूछता हूँ, डिटेल करता हूँ, एंट्री करता हूँ, फिर उसको जाने देता हूँ, और कैमरा में भी रिकॉर्ड होता है, पूरा स्कैन होता है हमारा पास। तो इसका बात अगर कोई घटना हो जाएगा बोला सरकार जिम्मेवार है। अरे सरकार क्या करेगी, काम क्या करेंगे? तो टाइम तो बहुत কিবা নাথাকিলে এনেই হলেও যাও, এনেই খবৰটো লৈ আহিব, জানি আহক থানাৰ বিষয়ে। কিবা নুবুজিলে সোধক, আমি বুজাই দিম। কেছ দিবলৈ যে যাব লাগিব তেনে নহয়। মানুহৰ এটা মনত ধাৰণা থাকে, আমি এদিনো থানাত গৈ পোৱা নাই, আজি থানালৈ গৈছো, একদম বেয়া হেজেন কৰিলে নহয়। থানা আচলতে আমি ক'বলৈ গ'লে এটা ভাল অনুষ্ঠানে। মানুহে বিপদত পৰিলে সহায় বিচাৰি যায়। আমি জানো বিপদত পৰিলে মন্দিৰলৈ নাযাওঁ ঈশ্বৰৰ সহায় বিচাৰি? ঠিক তেনেকে থানাখন কেতিয়াও বেয়া নহয়। আপোনালোক এনেই যাব, চিষ্টেম জানিবলৈ যাব, থানাতনো কি থাকে জানিবলৈ যাব, হয়নে? আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাবলৈ কেতিয়াবা নিওঁ। গতিকে আজিৰ বিষয়টো বেলেগ ধৰণৰ, মই অলপ বেলেগ ধৰণে ক'বলৈ কিছুমান কথা বেলেগকৈ গৈছে। আচলতে আপোনালোকক বস্তুটোৰ বিষয়ে আমাৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল আছে, জনাব আপোনালোকৰ অধিকাৰ কি, আপোনালোক ক'লৈ যাব। আচলতে আমাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল, আপোনালোকৰ যেতিয়া এনেকুৱা বিপদত পৰে, আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকোঁ, আপোনালোকক উদ্ধাৰ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি যাৱতীয় ডাক্তৰী পৰীক্ষা, আপোনালোকৰ ন্যায় যুঁজখনত আমি যেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ, এভিডেঞ্চ কালেকশ্যন, আমি গোটেইখিনি আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা হয়। বাকী আপোনালোকৰ কাৰণে ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ আছে, বাইদেৱে কৈছে। ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰত আপোনালোকক নিশাটোৰ বাবে বা অকণমান শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি মানে সংস্থাপন আশ্ৰয় দিব পাৰোঁ। আপোনাৰ ভাল কাউন্সেলিং কৰোৱা হয়, আপোনালোকক বিষয়টোৰ প্ৰতি ভাল ধৰণে আপোনালোকৰ লগত কথা পতা হয়। আৰু যদি বাইদেৱে কৈছে 2 বছৰ 3 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়েও আমাৰ বিভিন্ন সংস্থা আছে। পুলিচ হিচাপে মই এটাই কওঁ, মই বেংটল আউটপোষ্টত বৰ্তমান কৰ্মৰত ইনচাৰ্জ হিচাপে আছোঁ, আৰু বৰ্তমান মই আজিৰ অনুষ্ঠানত আহিছোঁ এণ্টি হিউমেন ট্ৰেফিকিং ইউনিটৰ সদস্য হিচাপে। মই আমাৰ সেই ইউনিটটোৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে আছোঁ, যে ট্ৰেফিকিং বিষয়টোত আমাৰ অঞ্চলত ক'ত কেনেধৰণৰ কি হৈছে সেইখিনিত আমি সজাগ থাকিব লাগে। আৰু সজাগ আমি তেতিয়াহে হ'ব পাৰিম যে আপোনালোকে প্ৰথমে দেখিব যে আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত কি হৈ আছে। আমিতো সদায় নাজানিবও পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে আমাক জনাব।